Hello guys, at ito muna unahin natin, benta diyan. So, gawa lang kayo ng like na 200 by 200. Ay, hindi pala. Tama, like, yun, dyan. Ay, mas maganda pala sa origin mo simula. Ay, naka-record na ba ito? Ulit nga. Rectangle. Tapos, yung, yung first point sa origin, sabay dimensions, 200, ay po, rect, sabay space enter sa rectangle, sabay D, 200 by 200. Yan. So, yun yung una natin. Sabay. Sabay unang pentagon. Sabay unang polygon pala. Polygon. Sabay sides 8. Hanapin mo yung center na itong box. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ito. Sabay inscribe. Taas. Natin. And that. Walang gap. Okay na yan. Sabay next. Polygon ulit. Ay, nako. Polygon ulit. 8 sides ulit. Center ulit. Inscribe ulit. Yan. Sakto ulit. Polygon. Polygon ulit. 8 sides ulit. Center lang. Inscribe ulit. Yan. Gitna lang. Check na kung tama yun. So, isa pa. Is pang polygon lang. Yan. Polygon lang ulit. 8 sides ulit. Gitna. Inscribe. Ay, sapantay nyo lang dyan. 1, 2. Kailan makabuka ng tatlong yan ka. Sabay polygon ulit. 8 sides ulit. Sabay gitna. Inscribe. Tatlo yun. So, last polygon na siguro to. Polygon. Has 8 sides ulit. Gitna. Inscribe. Sabay, ganito na lang. Up. Sakto. So, tatlong mga bubong na 1, 2, 3. So, ano next natin? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Gagawa tayo ng circle. So, yung circle, ano yan? 50 radius. Ano lang? Circle. Gitna. Sabay 50. So, tapos na. Ay, lalagay pa pala natin yung laba. Okay. Dito ako natagalan eh. Polygon, number of sides 8. Tapos dito center root natin. Yan. Sabay inscribe. Ito ba yung ilalabas na natin siya. Ay, hindi. Tama pala. Line pala muna. Line. Lagay tayo ng line na ganyan. Line. Sabay dito. Punta dito. Punta tayo kumagat. 45. Line. Pa dito. 45 degrees. Pang line. Yan. Wait, okay. Line. Okay. Next yung huli na yung polygon. Kasi 8 sides ulit yun. Sabay center ulit. Inscribe yung natin. Oops. It's not already. Wait lang. Ay, oo nga pala. Meron pa pala yun lang. Meron pa pala dito. So, ano ba yan? Sa unang bubong may ganon. Okay. So, yan. Okay, line ulit natin to. Ito. 14. Ay, di. Ito, yun mo. Line dyan. Sabay pataas. Kakapos yan. So, extend natin. Yan. Extend. Extend pala. X. Sabay, extend natin yan. Kasi, hindi mo siya matututok doon. So, ganito ulit. Line. Tayo dito. Ayan lang. Decrease. So, X natin. Extend ulit. Okay. Ganun lang ulit sa lahat. Line. Center line.
line. Ayan. Yan. Sabay extend. Ay puta. Extend. Sabay extend. Up. Sabay line ulit. Extend ulit. Sabay extend ulit. Okay. Sabay line ulit. Sabay line. Sabay extend. Sinahan. Okay. Okay na ba? Sabay. Pinapalagay tayo sa ball. Sa outer nila. 8 sides ulit yan. Dito sa gitna yung center. Inscribe. So, sasakto mo lang siya dito. Hindi. Pero kung ito, medyo ganito. Sabay adjust. Ay, tangin mo na wala. Tignan mo circumscribe. Ay, unscribe lang to eh. Okay. Inscribe lang. Tapos dito mo siya lalagay. Banda dito. Yan, okay na yan. Sabay. Yung mga excess nandito sa labas, ipipit mo lang yung sa loob. Ito. Up, pumasok ka. Okay. Yan. Tapos, okay. Sol X. Up. Sol B. Yan. Yeah, check nyo na lang. Tama na yan. Tapos, kaya na maglagay ng measure.